कितना किलो का ऑप्शन होगा 20 केजी होगा ना 20 केजी ये क्या चीज है ये क्या है सामने रखो भाई ये ना साइड में सामने रखो आनो कैसे होगा जगह मुंह हां वहां पे पूजा खेने को दुमान वाटा दुमान वाने वहां पे पूजा खेने वहां पे पूजा खेने আমরা একটা তো মহাদেব পূজা করব রে মহাদেব পূজা আচ্ছা আমরা একটা তো মহাদেব পূজা করব আরো আছে এখানে মহাদেব পূজা করে 200 কিলো ভিডিও ঠিক করো ও মা ঠিক করো ভিডিও পানি তো পাবো ও মামো কাজ না ওই চলো সামনে সামনে अरे छाजे में मनी अपने कथा दे हम पापा ठीक है ना ए तकरी আরো আছে এখানে মহাদেব পূজা করে 200 কিলো ভিডিও ঠিক করো ও মা ঠিক করো ভিডিও ও ইয়া তোরানি তো পাবো ও মামো কাজ না ওই চলো সামনে 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 মহাদেব अरे छाजे में मनी अपने कथा दे हम पापा ठीक है ना